शांतिपुर नदिया से खबर। फरार बहू ने एसआईआर फॉर्म को लेकर पीटा बुजुर्ग ससुर को। समाचार है पश्चिम बंगाल नदिया जिला शांतिपुर से, जहां ये मामला सामने आया। क्या है पूरा विवाद, देखने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट। फरार बहू ने एसआईआर फॉर्म को लेकर पीटा बुजुर्ग ससुर को। ये समाचार है पश्चिम बंगाल नदिया जिला शांतिपुर का। 1 साल पहले घर के बेटे की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी। मतदाता सूची में अभी भी उसका नाम उस पति के साथ दर्ज है जिससे वो छोड़कर चली गई थी। इस पर एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन फरार हो चुकी बहू की एसआईआर फॉर्म घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। पिछले शनिवार को अचानक वो फरार बहू अपने वर्तमान पति के साथ पुराने ससुराल में आई और सूत्रों के अनुसार शांतिपुर के घोड़ा डांगा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के घर में बीएलओ एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आया था। उस समय उस व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग पूर्व बहू का फॉर्म लेना अस्वीकार कर दिया। आरोप है कि शनिवार सुबह अचानक वही पूर्व बहू अपने वर्तमान पति को लेकर पहुंची और एसआईआर फॉर्म की मांग की। फॉर्म उपलब्ध न होने पर वो व्यक्ति फॉर्म नहीं दे सके। इस बात से नाराज होकर भगोड़ा बहू और उसके वर्तमान पति उस बुजुर्ग व्यक्ति पर टूट पड़े और उसकी पिटाई कर दी। घटना के दौरान बुजुर्ग की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को बचाया। बाद में शांतिपुर थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार सुबह लगभग 10:30 पर घायल व्यक्ति ने हमारी रिपोर्टर से बातचीत में बताया। देखिए क्या कह रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति। नदिया पश्चिम बंगाल से सोनाली ठेकेदार की रिपोर्ट। এরকম হলো কি করে? সকালবেলায় আমি ছেলে একটা লেবার যে আমাদের বাড়ির পাতা বেল পাতা ভাঙছিলাম, চায় না আগেকারে আমাদের পুত্রবধূ ছিল। আমার ছেলে তখন মালয়েশিয়ায় চাকরিতে কাজ করত। সেই সুযোগে মকুলের সাথে গিয়েছে, কবে ভালোবাসাতে চলে গিয়েছে, বিয়ে থা করেছে। আমার 7 বছরের ছেলে আছে। সেই ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করেছিলাম। উনি ভোটের আই কার্ড কাগজপত্র দিয়ে চলে গেল, আর 1 বছর হয়ে গেল বাড়ি আসেনি। কালকে শুনছি 5টার সময় ঢুকে আমাকে বলছে যে এসিআর কাগজটা দাও, ভোটের যে নাম উঠছে। আর ছেলের নাম আছে, আমার নাম আছে, ও বাবার নাম আছে। এখন এসিআর কাগজ আমি বানালে আমি নিয়ে জমা দিয়ে দিই। তো বলছে কি মুখ খারাপ করে বলছে তোর এখনই উঠছে বলে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তা আমি বলছি তুই মুখ খারাপ করছিস কেন, আর বলে আমাকে পেড়ি ভেজে কিল ঘুচি লাতি জামা টামা ছিঁড়ে দিয়ে পকেটে ডেরা। কে করলো এটা? ওটা মকুলি করলো। আর ও পাড়ার লোকজন এসে ঠেকালে, ঠেকানোর পরে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি থানায় আসলাম। ফার্স্টে এসে আমি কিছু নিয়েছে আপনার থেকে? ওই যে 1,500 টাকা পকেটে ছিল ওটা পড়িয়ে দিয়েছে। আমি তো আর পেলাম না। 10-এর কে নিয়েছে তাতে আমি বলতে পারবো। কি নাম আপনার? আমার নাম স্বস্তি চরণ দাস। বাড়ি কোথায়? বাড়ি এই পোড়াডাঙ্গা পাড়া। থানায় অভিযোগ করলেন? হ্যাঁ, থানায় অভিযোগ করলেন।